ती फायली ना, हा ती फायली नाही तिकडे फायल ती फाईल दी फाईल आणि तुझा रिपोर्ट सांगता की तुम्ही हे केला फिलिंग केलं म्हटलं होय. तुझा रिपोर्ट सांगता की तुम्ही होतं इन्स्पेक्शन केला 70 सेंटीमीटर्स आणि हाईट केल्या ओके आणि 12 मीटर आणि ते 12 ट्राक उडयल्या बाय 4 मीटर 12/4 होय. होय तुझी कितें सांगलाय सर ताणें ती मिशिनीक लागून केला म्हणून मिशिनरी वाचपाक हेज्या पयलीं सर मिशिनरी ती वचोन आसली हेज्या पयलीं सर मिशिनां ती वचोन आसली आतां तिचो सायडीक एक शेत आहा हे सायडीक शेत आहा हे सायडीक शेत आहा आतां ते आमकां कंप्लेना करता हांगासर की ताणें आपणे जी वायड ब्लॉक केल्या म्हणून पळय सर तेणी खांबे घातल्या टोटल 75 खांबे घातल्यात त्या शेतान बाग वायर घातल्या म्हणजे टेक्निकल स्टाफान इन्स्पेक्शन केला टेक्निकल स्टाफान सर आमकां तशें नाका पळय सर आमची शेतां आहा तेका आमकां कळोंक जाय तेका ती एनओसी कोणें दिल्या पळय ते करपाक बिकॉज वी आर द टेनंट एसोसिएशन विदाउट आय एनओसी शी कॅनॉट डू इट एनओसी घेवंक ना तेणें कोविडा तीन ताका एनओसी दिवंक ना तेच्या सासूमायेच्या नांवार आहा तें उद्यान लागलो सासूबाई सर आयक सांगता आमी पुलिसा तीन गेले आमकां एनओसी दी म्हणून पुलिसा इज नॉट रेडी टू गिव द एनओसी सो हू गेव द एनओसी टू डू इट आतां फाल्यां तेणी कितें केलां सर गेला ते हे सगळे माती घातली हे तुका दिल्ल्या न्ही सर हे सगळे खांबे घालून बाग भायर घातला बाग भायर आनी ते नेट घातला ही बाकीची शेतांक मिशीन कशें हे सगळे माड लायला ताणें सगळे 7 days to clear the king if you not you give us the authority to clear it off. So what I will do now, I will go to it and within week's time I will take action. How many days, sir? Because already rainy season now. This sideways. Just give me about 10 days time. 10 days, sir. Yeah. So you want 10 days time to clear the thing. Clear the thing. Just I will go through it and whatever action is to be initiated. No, so we want sir to clear the thing. If not, we are also tenant. We want the same permission to be done in that way. Because if you say it is 70 centimeters field, our field is 1.5 meter down from the road. So we also can do the same thing. Why we have to plow the field more? We'll put also like her. That is correct. Okay. Mango trees Definitely will I will look put. into it and definitely I will So we take want the action. field to be clear and she can put paddy or whatever it is in that त्यांनी field. रोपे लायता हे लायता म्हणून बरोवन दिला तर रोपे लायता आमी आनी हे लायता तेंडली लायता भात लायता भात ना तिने कारपाक घातलाय This is addressed to police. Okay. Yeah. No. This is attached to us. We have bought this copy because all this why this tenant is coming to us. Here, Santaram. ताणें पळय त्यो खांबे पळय घातल्या पळय त्या खांब्यांक आतां मिशीन चलना मिशीन इतलें सोडून चल्लें खणोन चल्लें म्हणजे सोडटा ती वाट आनी तांकां हातीन खणचें पडटा सो ऑल 4 fields which is in the middle which he has blocked the thing तूं म्हाका सांग 1 मीटर कित्याक सोडून आतां मिशिनरी आहा जाल्यार सो ते पोल काड ते सोर्य बाब भायर ताजें काड ओके आनी ती झाडां बिडां सगळीं क्लियर कर ह्यो आमचो पॉयंट आहा तुका परतून सर एप्लिकेशन करूंक जाय तुम्ही कितें म्हणटा तें कळ्ळें. हो म्हजो शेअर हो तुजो शेअर हय हांगा तेणी ते बार घातले हय सगल्याक ऑल रावंड इतले पुढचे ना हय मिशीन करपाक मेळना मेळना आकाई मेळना आकाई मेळना आकाई मेळना कळ्ळें कळ्ळें न्ही ओके सो 1 मीटर मिशीन सोडटा कळ्ळें तर क्लियर द थिंग टेलर एंड बी एज बिफोर ते सांगता पळय मिशिनाक लागून केला न्हू सर हेज्या पयलीं आतां मिशीन येयना आहलें सगल्यांक मिशिनां येता तिथं आणि आमी एज अ वी आर एज अ सुप्रीम ओवर देअर बिकॉज वी आर द कमिटी ओवर देअर डेफिनेटली युअर असोसिएशन म्हणटा डेफिनेटली पावर लायन लोक बरोबर आमचेशीन येता सर ताका सांग तूं एंड टेल टू रिमूव द फूल क्लियर ते म्हणटले ते कितें सांगता न्हू सर आमकां आमी आपणे इतलो खर्च केला कोणाक सांगून केला issues raised by the tenant association and then definitely I will act on it. But there is something done which is not. That are because see there are a lot of issues. No, so I should go through it. No, unless and until I go through the content of the complaint, I will not initiate action. No? So I will call the fire, and if required, I will personally inspect the site, and then definitely as assured, I will take action within 10 days time. So that's what I have to verify. No, okay. I said no, already I will verify, and then. No, so that's I have to go to the representation and I have to see what are the issues raised by the tenant association and what are the facts at the site and then I have to act upon it. Okay? Was the permission given by TCP? So that's what
what I have to see, no? आणि थंयसर तांकां आतां ते माड लायल्या, माड कितले माड लायल्या, आंबे लायल्या. बाकीचे शेतकार म्हणटा ते आमी पुरयता आनी आमी लायता म्हणटा, तेन्ना आमी कितें करपाचें थंयसर? आनी आमी हेका मामलेदाराक, कलेक्टराक, हेका सगळ्यांक एप्लिकेशनां दिली, कोणूच कांय एक्शन घेयना तेजेर, कोणूच कांय एक्शन घेयना. आमी डिमांड केला ती माती काडची आनी सगळें साफ करचें आनी ती गार फायर लायला पण ती सगळें काडून उडोवप. शेतूच लावपाचें ते सांगता, पूण शेत लायता, रोंपे लायता, तो कांयच ना. तेणी गारफा घातले, शेतान गारफा कशी जातली? गारफा जावंक शकना न्हू थंयसर. आमी ताका सांगलें तेन्ना तेणी आतां आमकां 10 दिसाचो टायम दिला, तेन्ना ते क्लियर करून दिता म्हणून सांगलें आमकां. आपूण एक्शन घेता आनी तेन्ना ताका आमी सांगलां तुमी इन्स्पेक्शन करता पळय तेन्ना आमकां सांगा म्हणून आमी थंय येता, तुका दाखयता कितें केलां तेणी तें. मागीर जनार्दन पेडणेकर वायस चेअरमन ते शेतान फक्त रायस पॅडी जावपाक जाय आनी हितून रोंपे लायले जाता, पूण कोकोनट ट्री आनी मँगो ट्री आनी निर्बण आसा ती झाडां आहा ती सगळी काडपाक जाय. कितले मीटर बोल्ला माती ते सांगा मरे. ती 70 सेंटीमीटर म्हणटा तो, पूण कितें चड आसतली 4 मीटर बाय 12 मीटर. 4-12 मीटर. पूण आमकां जाय कितें, आमकां नेबरींग शेतकार आहा पळय ते म्हणटा आमी फाल्यां तशेंच करता. ताका लागून आमकां जाय तें शेतूच रोवपाचें आनी ते माड बी कितें आतां तेणी सरावंडिंगाक हें कंपावंड घातला तें काडपाक जाय. क्लियर. आनी कांय ना, आमचे डिमांड तितलोच आहा. हांव जुआ कनाल टॅक्स एसोसिएशनाचो मेंबर, ओके, कमिटी मेंबर. हे हांगासर हेंच्यांनी आमी कमिटी फॉर्म जावच्या पयलीं हे पळय सिसिलिया कुलासो म्हणटा पळय ताणें हांगासर 6 ट्रक माती घातली विदाउट टेकिंग परमिशन एवरीबडी, नॉट इवन द टेनंट्स, नथींग, ओके. आनी ताणें अरावंड 70 पोल्स थंयसर पुल्ल्या, ताका बाब भायर घातला ताणी आनी लोखणाचें नॅट घातलां, ओके. आनी ताणें माती पळय भरल्या पळय ती माती आहा अरावंड दे आर सेयींग दे हॅव डन द इन्स्पेक्शन दॅट इज 70. इट इज नॉट 70 सेंटीमीटर, इट इज मोर दॅन 70. इट मे बी अरावंड 1.5 मीटर वॉट शी इज फिलींग शी हॅज डन. कित्याक 6 ट्रक पळय जेन्ना तूं माती घालता ती तितली जायना आनी ती लेंथान आहा सुमार 5 मिटर्स आनी ताजे ब्रेथ आहा सुमार 12 मिटर्स, अरावंड 12 मिटर्स. तर आतां आमकां कितें जालें, आमी जेन्ना कमिटीन पळय भितर सरले पळय तेन्ना ताजो पळय सायडीचो नेबर आहा पळय शांताराम अळदणकर, तो गांवकार भितरलो, ओके. तो ताणें आमकां कंप्लेन केलें, बाबा तुमी कितें करता, तुमी कमिटी फॉर्म केली आनी हे हांगासर माती भरल्या, आतां म्हज्या शेताचें कशें कितें काय म्हणून हाणें पोल घातल्यात, म्हाका हेका लागून शेत खणोंक मेळना कित्याक ट्रॅक्टर तें शेत सोडून चल्लो म्हजें. आनी दुसरें शेत लायले पासून जाल्यार आतां म्हजें शेत कुसतेलें कित्याक ती मातयेन भितर उदक वचना म्हजें, पास जायना. तर आमचें हें कितें आहा, आमी सगल्याक पळय कंप्लेनां घातल्यान पळय देर वॉज नो एक्शन टेकन आनी दे सेड दे हॅव डन द सर्वे कामेन. बट वेन वी पूट अ कंप्लेन दे शूड हॅव इन्फॉर्म अस दॅट दे आर डुईंग द सर्वे सो दॅट वी शो देम वॉट इज गॉन ओवर देर, वॉट इज डन. We they have not called us. So we are telling them now to do another survey and we want that land to be cleared and be as a paddy field. It has to be only a paddy field. Not putting these trees, mango trees, coconut trees, all this rubbish over there. It is clearly mentioned on the 114, it is paddy field. So तें ताका पॅडी लावंक जाता आनी कांय ना. कित्याक फुडें आमची मानस आहा पळय, फाल्यां ही पानां तेजी तेज्या माडाची ती चुट्टां जावं कितें आहा पळय सगळें ते मानशेक वेतले, लोकांच्या शेतांनी वेतले, लोकांच्या शेतां पिड्यार करतली. तें आमकां दिवंक नाका, आमकां शेतकाऱ्यांक दुखोवंक नाका. आमी कमिटीन आसोसर आमची टर्म 3 मिटर्स, 3 इयर्स आमची टर्म आहा. हेज्या पयलीं ते खूब पाड जाल्ले आहा भितर, ते आमी ह्या फाटी सुदरप केलां. आमी इवन ते वाजोवं बिजाव सगळे वीथ परमिशन आमी ते उस्पिल्यात. तर आमकां तें उदक पळय वर्साच्या वर्सा ते रस्त्यार पळय उदक भरता तें आमकां जावंक नाका, ओके. एंड दीस वील मेक मोर ट्रबल फॉर अस. सो वी वॉन्ट द डिसिजन, दिस DCP officer who has given the decision, we want to change the decision and clear the full land and give it to us. If not, we are, as a committee, we are supreme over there. As a tenant association committee, we are supreme over there. If not, we'll take the law in our hand and we will clear it.